Ok. Moga ka gwaza un yuar ma from shama. Entre mabe. Nzana pour son nzana très common sense family na ma yenga sa. Zungo Tamala discussing about suutu suubu man shaytani ni nya bin sha suutu suubu wulan yele ka bonye shaytani mun lenye shaytani mun tuni te bol shaytani ka wula ka tanana wala gar shaytani min yinsal mangla sunsune bi ban mangla sunsune mbwana ta lapsata hanke na kyango zuwa religion fila kan yanzi de pe yan pahla hankale mbe pahla hankale ba mbwana ta lapsata hanke so kyango ka bohata man bohata yi bohata ta after ti joan te fiene ata bohta manga bika ta bohta te hankal shetin yusirma bika ta na mamma nan vego mpa hankal shetin na mamma na malama bonye shaytane because this way panka to gum shaytanu yuhan mama shaytanu yuhan doma shaytanu yuhan ka shel ni pilisi yesef yetwa kanirba yara ni shaytanin yuhan mama shaytanin yuhan da mama shaytanin yuhan mama na duniyan yuhan ma ka shaytanin yuhan ma kam nzan pian wo ka buhara so nyin sali chena wula ka ay nan bon ni shaytan be nyin sali dir fila wa ka nan ban shayto o fila shilon dir ma shaytanin nu karne yeto amanga ko yarma be hankal fila ko dirma ka so yidir fila ka shaytani bioni ay nan wula ban na shaytani ni renyo ba kuma dinge shebe din ka tin discuss so blacks pumpon tu ni yusi hankaya pumpon tu na blacks yusi hankaya zungo Gana, ay chant te bol la arnya, latim kadima. Silminga wi lenya, ben silmingona, opon ko enye lare. Common sense. Silminga yi kallar zungo, dianan satinya biya no yuslo hankale. Beban yele na wonan largo, ne silmin siban wala kana won largar ba zike. Amma ban sabin ni le kallar zungo, dianan satinya biya ne bugla qarkoti. Common sense. Yusim a hankale ni mane. So yi chantu su mobile phone. Ka buo halle ka niya te trama da na kuome. Yes. How? The truth check at you sit hankaya. Mabison pe yama, there is no Satan. True. Yelma amiko yelma, there is no Satan. Suma by phone can you halle and took into Zambo and double and Zanakut Fiabro and Zanadar Fiabro Gomlanti John Mahamanu Zulashella and San Chanta Migi Dubai la Kalega and Kanata Malaki da Dolo Yohara. A Kufada Nuzut Lashelanto Kale Binterganala and Pinema, this cinema Bunzurgana Lashelanto Kale. So Ponche keep Buba. Bonche ki bi nyon kubana kalan da dole ba yuhara ka so yi pok mobile phone so pok abaka moto zel ka so pokle ka bu ha to nyon kuwo gomnanti so mun zuwa la mun ye uniform ngata nsheshu manga mpernam na manga njebene ko tu melmeloni ne paspes nzugana la arla ka minu gana la arko zu nzam ye yilma gana la arko zu nzam to bis silmen tensma ka minu gana la arko zu
mal manu mangma ama still we kana ayin dolo man da dole yuhara common sense malaika yanji suksa na ti yela na chamte bulani ra before kana mfu malaika yanji suksa nkara ti yela ninyin fo so mbo ma ba mama mbuo de bobum kama bisongu lesu moto nyela la mobile phone ala nya mobile phone ama ko zu kale kpanga manga mbang anyan dol sociale mfiep kuwo e no zume zumoti yu la nirini meljejiro zumoni ni kata yu na meljejiro sha ne pili yeto sha pandir la fila ni fara ni be wula ka bayarma ni de ni duniya yan yu hamma ama on di yarma ka dunya da ndi show ila yile tatale ka lor na ben yara paka zanyanga ko nye yilma ka yilma saya ona yelma ni la shel ni nyama ni danam yu handa mama ba sabla hankale ni tro shambala ba sabla hankale din tro shambala ale nan wula yul bima halka kuriti choni abiye ne shaytane kale gol bima na kai ne shaytane yu hamma look I believe in the shaytane yu handa landira ko tumna tumpiara dunga amle shel nan ma nyimr ka pa na wona na wona lu amle mata tugban sabla ta hankala da basilage anye pa ma lu sa shel ma pa ala dumala na wona yunmi yin san hankala wo apa ala dumala na wona ntu lu amle ma na kai na hamdulillah na pa na wona so ka lu amle shel ma kamno jene ndwara ka ay na pa dumala na wona ntinya bishama ka she dile ti zabe ka shetan ti amno so ki meta ki zable ti amno so ki meta ka yelo no o la moyinga o lebo yinga ga kana chan ti jela so ma ne shetan ti amno so ki zabe common sense ama abu mine shetan ma no to mbwar na amno zabe be o ta problem kale che ka na amlema ama ale be yen shetan na che ka na amlema kale yel ni na wona da che ka na amlema ama zable ni amno so ki zable ale ni shetan ti amno so ne ki zabe تقبل سبلا هانكال نترت شامل باين صورو تشيكات يوسي تي هانكايا تشيكات يوسي تي هانكايا زومو لي مسلم سن يوسي بهانكايا زامبو دا بتنبانا كاتشي كيونغو كايرا ني اسلام سن وانا ناون لرق بازري ارزيچو ببوم سان زل ببه an furre ni dir fila ka truba hanan ka hankale relej ka hankal kan ka varkan yu an yula ko ke ka yar jar lamma buhama sone bukanan zanzale be buhama sone tun shel an tumne ma nirbalan le dira da amfane buhama sone ar tumne tuma ka nirba yu dola nya ngan dira da amfane ar fila garanan ma be ar pa. That is the question. Kabwenne cheka tenen betehre chen kantense. Silmingi yen nang ban shashele. O yen teme after 10 years nyanga, after 20 years nyanga, wula nyen yele. Ay mneng la banma bantien dir dan fan ma wula captain wula te nyele ize zantaba. Ama ban saban le yarmiya no yen nang la baya no tibe dir dan fan de so ko riche. Mun ter la mun manzo. O ti harlo manzo afanwa enzana la pe 4 CSF te kapan shashel ko yulbo ne shaytane tanamba mi shaytane I believe in shaytane biene yuhanda ka gonne so pa nyinde yi believe in shaytane biene yuhanda ka centa pokro so la araya CSF tanamba believe in shaytane biene de matbe ne bamio tenem kala te bi hagone CSF there is no satanic. Nko banga yen nan sham, nchang piem yan te shine, mbanga yen nan sham yelpe ma no tema bukata. Because atuzoma tum latuma, nyar la are. Obang wen yen tum tumata sham.
nchang ti shina fa to no bang wo yin tum tumata cham ka lapsa to so ma nyanga ka lapso nyanga ko chang ti shina ka atana nan shi ba atabang ya o ntu so ma she mang la nyanga kan laps ma fa ka inda ni yen laps lan to so nyanga she mang nyanga kan le laps ma alle jin ti na ma kan ni she to anin pya so na ana chen afan yang na ti shin ma ara ni shaytan ni anda explain a de azoma a yipia lanma abama atuzo pama atuzo roma anda explain ro yeto azana trepema no bang wonyen nan shan lapso tuma nyanguma anin billa pa shaytan ni mane so ni dan ya na shaytan wi hande mama nan ban pin dana luwa mun sun suna amma sungo ma an nan kar ditwe inde ni anin ma nguna ka le bang na shaytan wi hande ma look check out you see it hankayo check out you see it hankaya look anya ban shakshel ni yara maya dinyala yala buyi en tam kaman yarale wara afanan bergrama kan nirani ne beri nyama dan nirlani ka afanan bergra beri nyama kan bergra ka afanan nirani ne dala karashiya ama mbwar nan tatible nyama man buhama so ne man kalor na makar pa ka zan yanga mba mie jirambi sanama ka bonle che kan bukan yule be bukan ya kayen yan njali janna bukan yule kayen yan njali janna so ben ju hamochi so ku ju hamochi no chanti pe bu'un mbwar nan ta la bele ya bu'um aljanna de aben chinchang ni mane a hankali tala ni stopum le ay chinchang ni mane ay chinchang kabiti yisa ka bu'um min aljanna yite biya atuma ka biyan yuli jeja an tuntun shel duniya yang zo ka religion ka biyan yuli hu be en bo religion din ka arabi ayen na musulun sin yala ne ay bo fu jang la ko ci aljanna man be nyana ngban ci ne because a musulun sin be yala ko yele ka ngba men ye christian la ngba bible ne yelo ni ngba ba changa asore akwa ko ci aljanna ma den asore mun musulun ma ngwe sin ci aljanna ma cheka tsante hanke so antanga tiyana ma betin yisna mbiya dagban ne ka musulun mun christianity na kanai to gumna ka tiyanam da draban nan ize na gol pa'a so pa'a draban nan ize na gol so pa'a draban nan ize na to su so bane on konya nzan yu brama zan son puma ne so be nsule mbwa nan bwa zungo pa ka moto nzal pat fata baske compound ka ba cheka nim piyan ka twebi na ta daban tir ko ti kan yela hifse nyanya ni dan nan pa ga moto ma so ti yan masa min da ti yan masa ha shetan da na batum ne tuma this time ka musulun sakana ka shetan pa nan yan da tuno twenin salam so ran ka bi pap ti so logic common sense kalati yan masa bana ba mi shetan na bakar bana because din che kabra ba sur so nyubra din che kabra ba so kawambra din che kabra ba sur so re bra ba gonne ni ba ba din che kabra ba gonne tabanyir fan mai dissa ma shetan da na batum na tumambara dissam ka shetan ipan ni yan o pilituma be kala kayen yiga ni kayama nan tuhurla dine mbor bokadini terma ka bokadini ningna en lapsirma nyanga kan yisna injina nin tutu hadine mambu tuhura dadine common sense pregle nyela musulin nama pregle ka banye christian nama I believe in you, believe I believe in, but don't use your belief to condemn someone believing. I believe in you, satin in German in your ni religion ni yala shele hale ay bu dolle man wunya CSF ka ay bu dolle kan yin Christian ay bu dolle adadi ni yala na America a gol so pa to ay nya musulme ka to gol so pa min nya Christian de tunan buha min nya chefra de tunan buha adadi ni yala na gol so pa this kind of questions nya na buhara ki yana kan tura fa nan ma
wala ka fa yan shin yi wazu ina ga kayele na di aguma fa yeto ama ardola fatuma. What kind of stupid is this? What kind of stupidity is this? What kind of stupidity is this? Kamani jia CSF kanya na yusugo bo fiala katin ye kan tichang tusu. Ka bi mana banso. Wula kina mama hankala yantinya. Ka fa mun leji wazu kayela ne adwal afayeto ana Amerika adwal fatuma. Afan tunu yele ka akte kinya ka dolo. De oye yeleme kinimle aktra. The question is, Ninsala na ayi dwabia ni bi dwabi zungo ka bi ma yipi. Bu dola zungo ka bi ma lan twi zungo. Ni chiama de na onte nzang la be ma zale. Biler ma zale. Ne ka yele ka yogo bu ndun jo na ka yiba na bu guchang twi. Banguri che ne bu twi ma na ka na on stop ba. Ka yiba ya ne bu zanma. Ba ma per ba ma se ke ne bu chenna. Ne ka na won yelba ne banin tun ne bu twe ta ba chant twe bo cham twe ban de guri chen ne bu twe bo ma na bu gar twe ali janna ana won ma mi ne ade chi na won nyo bio to te bo mi yeta man bo ta twe mo te ka ta bo ta man bo ta twe la na won ma o mi banti en twe ali janna ma bio mi banti en twe ali janna ma o mi banti en twali jana bi o mi dendel ma ko yemba afana ma che ka te sante hanke so antu che ka te tepa boate bien kan tu ne te boara afana ma boate bien ka tu ne te boara alquran ma ba te yem ne te boara alquran te filin ra nguna alquran nam kai bu bambane anu la nyar yel mangale afanama chele kata buham fao chele kata buham ay yelma no so no kuma na ay kusuwa so izan su nko kuma ay atiyan dela ha chinin ye shele zantama beo ka jejima inyen chant twe bo na kan chant twe inyen chant twe ale jana kan chant twe ni kallala nirma ngun kan ni nawon bubo tale kana lan yel ni la nirma itin non tuba ni nawon ni chutale ni na won ne chutale na nirma wi to non tuba ni na won ne chutla nirma tale kale yo mama ha chi ni yeshele then manir bi duniya yang so kala man nan ko non tuba nir tumne tumbe she man nan to ko non tuba entel ga ni na won sane logic but promise ya mi aljanna ni after death ka pier aljanna ma ban sabalne ka gumas o koli nshir gohrle because ania tame ne bin chire polo ma abnyar nyin sel ni chira nchenche polo den wo manyin sel ni yishel polo na wo manyin sel ni yishel polo na nyin sel yen twi nchan kapte jejo nsakro o saria ka bobo nyo onsa tum bieshele ka bazon won bonne onsa tum bieshele ka bazon won aljanna. What about ibami twi ti ji anti twi ogba mashi ma yara yirkena bonne bi aljanna ti ni ku shi anti twi la manye flikar ba melema so de gba mi twi dinye flima ye karachena cheka tu yusi hankaya bonye shetane munna mungum shetane yetwa ancha na tu zumoto ma shetane beni agum shetane yetwa if it is satanic kar lapsirte nyanga silmensi ni bang bebe 7 years 8 years 10 years nsang ba shina ngurba haw binya mekr lur sham mharwa binya nang sham man moto nima ngurba binya nang sham man bin twice ne binya ka bebe tab dar ka binya lare ajim lira be ngura bi no sa twi wosan chat twi bo no sa twi won chat lek nyin tie nyim di man tie nema oni yen ne la religion flow so din to no bam nsati ya hafina ma o em fo ham
ben faham de nan wala ka silmin bima dole nyel ko nin kun ne garani ne DJ so ko mana asbai shi mo in fact obiche kan gum nyasam bat an suba bige bat bin sharan che kan yombi obiche kan gum nyasam ma danan bon o ko ma man boama nimmi nyin sal ni chirche shepolo me yamba mi naka bonje ka fana mi yale ni aljanna den nyin setin kinchan aljanna kan merna nan banpina me yeden afa wumma nyevli na yir shepolo na o wumma na wonu do sociale nam nyin sala nyin DJ so ngol nan polo yule because wonan popular pam nan polo yule but mpo yeto amanya me ya nyin DJ so ngbo na man ti jama abu yusla hankal ar yusa hankal ni mana anan ban ni mama bugum binya ka shiyama in case bugum ma yi biyan bugum binya musulun sa ba sa ta yila amma antum ne tun shala ka yila ka centi miyar ban mana ma kan na wun so wun nin haramu ne ban shashele kan yin tu suhun lala na wun ma no lar ma tu ma ka tum ko te lar ka kazan haramu zan lar ka tuma logic wannan la haramu bahila kayan ni yila nyala haramu to na wona da dine kanye musulme ka pa anu sunu na won de ma da duwa ka ta tu manga ka tum kan na won ma adeci na won ma won bono man adeci ma is common logic min yi bolan man adeci ai su ma banda tunin yanta ka tala ban mangale din yan tilga amma in yi bolan man adeci ka ai su ma bane kan yi chanta ko bu na tagbabla da adeci ne da na won so wannan haramun ne yila ma na won so wannan haramun ne yila ma kan yi dije ma su na won ma no otima tu manga ka tu ko yen larga ka larga haramu bandir ko na dima ka sa pa won na won ko banga yan nan ashi won yan nan ashi kon logic ka jiru FM station on turma common sense mane poem poran so ne yin tegen yala tam to kan yin tegen yala ka shi FM station mbete paran bonum za ha kalan turma halit to nye san yen namba han to kolma duso time ya fan kadagban to afan yi blivo bang sa mun zan man tune afa yi blivo bang sa mun zan man tune nan muno te buhata on regreti masa ta buham me before kana yina o ta buham me tan la vego before kana yina so akuto zanga da alquran kon na buham bang sama kajina ntuto tifiti nyim fo so ngun gonjantin nyum banyim ble banya ka buhan le bansha abuhan bansha she ka nim ble banyima na ngun gonjantin yele nna de fego mamna mun le gbe yele male nyum kan ka accident ma na nyin kam na kapti yela ka wo be ba sab so kan nyum ba sab so ma accident ma na champion ne ma ngun je kar nyum le yele male ki zamp shakam film fliso yisan religion fliso ka ba yara yeme religion asone religion ben songa anab yutura amal play anab yutura amal shape o mal shape kar pa dunia ben nyama ta pa nguna anab yutu so nzamba bagar kom so ba yan pa duku total ga kace buum nan satna na muhammad shinyela na wontumo nan sate tum jarma men tumna den yan talagma diniyan telak mama tumma kuche kan hankal ta ka tumma look che kan yela ka ba duso kan san namba mpapu han suma yinwoyin wa ngun borno tuma kar zamma mpa shela truma comment ma po mpa she kama benya comment ma kwa duso di call ma ya ndi tuma so no borcha be pa me an nang recording ay ntima recording tole karanya la turma manya mane yen yole magum mbabe reply mbe tuwa lapsay ni mamma yitu yusa hankale nsong tanga am pang ne yara yitu ashirma cheka tu yusi ete hankaya
We are fooling too much. Blacks. You ban beta banka bu gorchen shel mami nan bami. Bwami ya ban gonchan Saudi. Bwami ya ban gonchan Dubai. Bwami ya ban gonchan. Bwami ya ban gonchan. Bi yel ya bin dir wahala shele. Bin dir wahala shele. Larna kunya. Mani shila tamala ma bu gonchan shele. So bi nera ni hankal tram nyin sana yiran kan yara. Ay to gonchan. Na yisa man po kalabna am pa yitu ashel ne yarma yusume yin hankaya na wunna mam kazan hankal mata boko nam kazan hankal mata nana koko kunye koko mu ba malla koko mu koko ka ba mai mana choko milo mbwara me gana kompre zaha Gana kwampan de mana choko milo. Question. Gana ngune mana choko milo. Banang lema zanyela India nama China nama ban mana choko milo nama. Gana ngune yo choko milo company. The whole Ghana za. Koko ni chi kamal mana lala ban yahrama. Temile malabo. Gana biunguna mi koko ben choko milo malabo. Common sense. Ashima the malaika kanata waha how to make cocoa. How to use cocoa to make choko milo. Common sense. Cheka to use it hankaya. Kati shio kur fara. Nshio kur tumazo. Ka gwamnati je to insan tuma banso iban sabar arab ma iban sabar a yiti sabar la imam ma ana sabsim sa sabar la simsila ka so kam understandable because ka so kam ne to karam mostly ban ter ko ben ma pergla ka karam na me so an sab arab ma ka sa ne to karam arab so an sura ma dinya la yintila comment nyin tamle islimin sele because so kam ne michel ba ka mun to karam ko bakra to karam Nsuria me. Ten shetir wahala Ghana. Ben shakam. Ben blikam. China nama. India nama. Bumbo nama. Ban ku die kompon karamasu. Antum ne tuma. Mpawara tete ban sabla ma no. Katu tumna ka makerte. 10 series a day. 12 series a day. Bwama ankara kompon kam don tumna tuma. Boku die yaza 15 series. Kati dir wahala tuma zo ka gwamnati local logrson kar lete pa election ya ko gannan ta 50 series 100 series na dime ka voto common logic kala la lagro ma za bierme ko kon no zan nan pension antete ben soro ka MPP ma NDC fila kantira yemi ele danne Tama nle yarma maltam na MPP election year this year. Le me MPP na no kwar si chi shezan tenirba ntar nirba. Le me MPP bon jus la shel arzichi shele ntar nirba. Ne tema ka fotima ka gana ka ta company. Gana kata ka company sofu kan tan ka man la lore Gana gwamnati ndul ko pon man gbare di half ko ba di half ga gbare tum tuma kan to ko commande 60 million mbazanu to chanta da lore tuhra ar son la tan ban ma bi ar laps la tan bar ma nyanga ar son la tan ban ma bi ar laps la tan bar ma nyanga afan ma kat zor lembo on ma sa yelebo Kadwala everything religion MPP NDC but tebu putra ba pressure boso ka te vote tinya katlebe putra ba pressure kala ilan tole metenam no te banko kayusu biya go ma because Ghana ailan ka bin sha'aw ailan ka lagra ay palagar lana kasunya
hay be yuna maka ko tom sa kamna tan magin yeso mun do bola mun cente jar bola ne katnam la tinam ban bum bay shabwa yin ya ma katna no la lang bala lan purta ba zo logic de moma malaika yan karata yala alqur'anin yan yala nan ba shaba jarram yale ni mamman tuna yusa hankale utala hankale mana san te yimmo yibe tihara katin yaki shekum la shaytanan baragata beo chilka to yusa te hankay ho blacks tlan fulder too much tlan jargar pam nyin sala hankal shilbin nam zanta ma san lati kane believe de tuni nyin sala believe ne na woni ban shi duniya ku to biyan mo kaka mun malle duniya ne biyan mo kaka mun to mun malle ma an bor na chan tin yela landir ma tumbo ka amal chena. That is a question. Ama bishaba nang zamba na ma band tuna yu jumba ka mangla the whole world silmin sin le nang nirlam nan gar musulin nama silmin sin nan nang nirlam banye chefr nama ban no nan nang nirlam gar kisien nama katran tour taban yar tabiye to ayi hay so iduna po so ta difila qariban nan oyin namba ya kaza adila fila ya kaza kamba understand ni mambo na understand ma ni mane ko tira abana ngwa makala ndinya manye kan ngonyele obe yin explain la o enzanme unpo phone makwa hello kare peke masa nyini nyangoma to na ona buha unpo mbono ngo mbaga ka hantu tumpana mazang table ha cheka yela ka ban nyine bokanya katuru so ntro banu matamla ka bo mima bokanya hati jando ya na ito gonchirang matamale ni to gonchirang matamale lo shepola angu makambang nan kai hankale aba o kamna ta paga adine so bi yali yeto ale o en yusulo hankale zanjeji yeto ama kama ko karata paga adine bi yali yeto on yusula hankale zanjeji bonche kan nyuna bi ti fila ka je na ko dan ko mama ma force so na yulu video ai ingi tuna point so ka bo bora nyinde yulu video mamba ankane ni de yulun video de ka problem ama ay yul le kar nyu su biga kar tinyi la pamana tame lo shepolo nti yel na ampuma an regreti amina ko chen me mba chen la ya amina ko chen man ko chen me to mba chen la zungum terla nyu ngun nang la niya na ti chirng matamel tan ntin nang niya da kra na ampuma tamel tan ni because of ingel yetu angozo an regreti ni cheka bang na dini mama do ama pale abu bah ma dini ma babu gwaran ko duso anya makan kon ko cena ka ni nyam da na yin nyama me ay nang malango an regrete bunta danga kaman ba shahaba because man pon ka ya zabra zable am pon ka ya zabra zable so rutin nang lala niya di cheka niya tamda ay ti chirma an nang mango masa an yar nan yeto ay nu gum ka gum aku gum ya ni chele gumbo chele yulibo man bu fosu so ama di juna ka ni nyam nan yinte gba ma nan mango in yar lan yeto a bam no gumma kan san tumtuma ban jum ka san tumtuma ama dan shel kan yinte yamba religion nyenya ai zab religion so tipi ban zan janta nan ali jamana tetinya ke ka ti yusi ta hankaya so ban mal hankal gar so ho but interior me the mala yisan la yuzu religion ma too much kan interior ya ye laps me yi hankal so anta bonche ka gonchan saudi bontara dubai bo ntara maka bo bon letara america bontara bene silmentanga kala qarabo so son yuso hankalin zan bodo ya mpan hawan yan credit to masham ka ai don la security ba to dalore ai don la security a to dalore ndo ayobo ka nyetin mana ka ni mer gbag ka bor na chan ni nirb mala aya diram zeltin yin bedran ko jelta ambo amala
Abuhara na bambale abuhama na musulmi nyama be ka musulmi nyama cha mba yarame musulun se yetua ani yarama anya kan gbaba alquran ni yarama an gbaba alquran be gbaba bible in yarama na yusum a hankale kai man ne musulmi nyama be bumbo nyama may Allah forgiving you abum ya yarama shashelma na wunna buha ma buha so na an yi fafil ne an yi se in yar su nirba na wunna buha nirba ala kara buha ma so ne nirba ala kara buha na wunye buha so anan na wula bang na wunna buha anan na wula bang na wunna buha an jusa hankale jusum hankale nzante man yarame because you don't believe na religion yela manwa a religion yela nyim fu ma man ka chele religion yela ni yela bo chele dije kam mun pie radio station believe ni adina mon yela mun yim radio station ma nchanta bo tumatum because haramun yela tun tun chele ma haramun yele yim ni mane nchanta bo tumatum na wannan la haramun ni yela bo an mer yela ma mi ma haramu ka paharama Yusme yin hankaya wo yusme ki hankaya yin paaba kem tampune ntin ye paaba le dir wahalan kwara in yi wuntan an kwara ban yare kala ka da dina waha makala ka da dina waha so ce ka ta yusi ta hankali na wani da pate zuwa da tel nan shine annan tu'la fi lama in suriya me in ba reject Allah so da dini a believe nin ya shele bana in ba yana da dini musulun sa ba fiala nin believe da dini ma ni yelne ban sha shele ba fiala ma yima man ka chele be ma so force na piante chele in yi believe bugole ka chenti janti ma tabale na bugole ma nyela dan to so ande so chekan jante dole in yi believe la Christianity man believe Christianity ka dole Christianity so ba force ma do so as Christianity sel bana de tunan dole so la nyela ka yi believe ada dini ni yaban sha'o dole zel panama amay be dole man yitin yan may right nan bo kemi dana tamay dana to yul nye baba de jir wunta an dir wahala nzor dolore ndere ben yara kala ka da tin wahana gba baba abura nyi yele man yes because ne nye gana mo zo de nye gana mo zo na kala na on razan na tin ma kana gana wara bo min gana ma wahala bene ka la sal panama Quran man ma so yusme yi hankaya poya ka papa na wi da pato sun wadda tel nan shi ne assalamu alaikum